কর্মী ভাই বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আজকের এই মহতি সম্মেলনে কনভেনশনে, রাজ্যভিত্তিক কনভেনশনে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ सत्तर कुमार जमातिया साहब और उनके पूरे टीम को कि इतना बढ़िया सा एक कन्वेंशन धलाई जिला में सिकाई माली में इन्होंने अनुष्ठित किया है। उसका देखने के যার প্রতিকৃতি এর সামনে রেখে আমরা আজকে এখানে বক্তব্য রাখছি। ওনাকে চেনেন? সবাই জানেন? আদি যারা চিনেন না হাত তুলুন তো দেখেন। যারা আদিবাসী বন্ধুরা এসছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিনেন, অনেকে চিনেন। আপনাদের যে অধিকার, সাংবিধানিক যে অধিকার, কথা বলা, যে যার ধর্ম পালন করা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, এই যে রিজার্ভেশন বিভিন্ন শিক্ষা চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় যে ক্ষমতা বলে আপনারা আমি চলছি কথা বলছি, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানের কারিগর, ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর। উনি কংগ্রেস স্বাধীনতা সেনানী, কংগ্রেস দলের সভ্য এবং মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, বি.আর. আম্বেদকর সাহেবরা দেশবাসীকে একটা সংবিধান রচনা করে তার অধিকার ভারত প্রত্যেকটি ভারতীয়কে দিয়েছে। এই সাম্প্রতিককালে চারজন লোক মারা গেছে। একজন পার্সি টাটা শিল্পপতি, একজন হিন্দু শ্যাম বেনেগল ফিল্ম ডাইরেক্টর প্রডিউসার, একজন শিখ ডক্টর মনমোহন সিং, আর আরেকজন বিখ্যাত তবলাবাদক জাকির হোসেন। দেশ চারটি রত্নকে হারিয়েছে সম্প্রতিকালে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্সি। এমন কোন ভারতীয় আছে যার হৃদয় কাঁপেনি, যে দুঃখ পায়নি? তো আমরা যে দুঃখটা পেয়েছি, এই রত্নগুলোকে আমরা হারিয়েছিল। নট দ্যাট দ্য শিখ কমিউনিটি শুধু কষ্ট পেয়েছে, ও একজন শিখ প্রধানমন্ত্রী উনি চলে গেছেন। টাকা শুধু পার্সি, হাতে গোনা ভারতবর্ষের মধ্যে বেশি লোকটার সংখ্যক পপুলেশন না, একজন পার্সি লোক টাকা মারা গেছেন, কাজে শুধু পার্সিরা দুঃখ পেয়েছে। তবলাবাদক জাকির হোসেন মুসলমান, সে কিছুদিন আগে চলে গেল। শ্যাম বেনেগল হিন্দু, শুধু হিন্দুরে কষ্ট পেয়েছে, এরকম তো না। এটাই তো ভারতবর্ষের ক্যারেক্টার, এটাই তো ভারতবর্ষের ডিএনএ। এই ডিএনএ উপর আঘাত চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি নামে একটি দল। তারা তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে আবদ্ধ, শুধু রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য। अच्छा यहाँ पे मेरे को बताइए कितना जन बुद्धिस्ट हो यहाँ पे, बताइए हाथ का ऊपर करो।
हाथ ऊपर करिए जरा, जो लोग बुद्धिस्ट बुद्ध ठाकुर में विश्वास रखते हैं हाथ ऊपर करो, बहुत बढ़िया। नीचे कितना लोग ईसाई संप्रदाय से हो, क्रिश्चियन हो, हाथ ऊपर करो जरा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सिख नहीं है, पारसी नहीं है। कितना जन आप में से हिंदू हो, हाथ ऊपर करो। क्या आप नफरत करते हो जो ईसाई धर्म का पालन करता, नफरत करते हो क्या, घृणा करते हो क्या? जो बुद्धिस्ट से हिंदू लोग बोलो, आप लोग इनसे नफरत करते हो क्या? यही तो हमारा देश का एक डीएनए है, कैरेक्टर है। उस पे वो लोग आधार प्राप्त करना चाहते हैं ताकि देश धर्म के नाम पे बढ़ जाए और इनको देश दुर्बल हो, लेकिन इनको वोट का फायदा मिले। यही तो चल रहा है सारे देश में। कांग्रेस पार्टी, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम सिर्फ देश का जो डीएनए है उसको अटूट रखना चाहते हैं, इसको मजबूत बनाना चाहते हैं और हर एक धर्म के विश्वास में लोग इकट्ठा रहे, हम देश को आगे लेके जाए, यही हमारा सपना है। দেশটা ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে আমরা ভেঙে টুকরো টুকরো হবে, সেটা আমরা কোনোদিন আমরা চাইবো না, চাইবো না। এবং এই লড়াইটা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে, খালেদা সাহেবের নেতৃত্বে লড়াইটা কংগ্রেস সেনানীরা আপনারা আমরা সবাই লড়ছি। মানুষকে খুন করে দাও। ये जो हिंदूवादी दल, ये पता है क्या, बहुत खुश है। ये जो पड़ोस देश बांग्लादेश में जो घटना घट रही है ना, बीजेपी बहुत खुश है। क्यों? इनको तो सिर्फ यहाँ का हिंदू, देश में करीबन 80-87 हिंदू लोग हैं, उनका वोट चाहिए। वो हिंदू का सेवियर नहीं है। হিন্দুদের বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশে আজকে কিংবা খ্রিস্টান কিংবা বুদ্ধিস্ট যারা ওখানে বিভিন্ন অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আপনারা ভাবছেন ভারত সরকার, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার এরা তারপরে চিন্তিত না। এটাকে ইমোশনাল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের ভোটের অঙ্কটা ঠিক করার চেষ্টা করছে। लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही है, ये लड़ाई का कांग्रेस के नेतृत्व लड़ছি আমরা। এই দেশ, আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি, যারা দেশের মাটিকে মা বলে আমরা আখ্যায়িত করি, আমাদের কাছে প্রত্যেকটি आदिवासी नेता कर्मी जो डेलीगेट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे पास एक चैलेंज है। देश को मजबूत बनाना, देश को आगे ले जाना, ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। এর থেকে আমরা কিছু হতে পারি না। এবার ফিরে আসে আমাদের राज्य की चुनाव। जीएमपी सिर्फ बहुत आंचलिक दल हुआ है। जीएमपी से लेकर त्रिपुरा मौका सिवाय टीयूजीएस का, एक सिर्फ टीयूजीएस था, त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, जो सही मायने में आदिवासियों के हित के बारे में सोचता था। वो कभी नहीं सोचता था कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में बंटवारा हो जाए। ये कभी नहीं सोचता था त्रिपुरा का भाग हो। हाँ, ये सही बात है कि एक समय
त्रिपुरा में आदिवासियों की संख्या ज्यादा था। यह हम इनकार नहीं कर सकते, हम भी मानते हैं। आज से 100 साल 150 साल पहले ये स्थिति था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसा हुआ है जो कि ईस्ट पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश में जिस तरह का घटना घटी, वहां से बहुत सारे नॉन ट्राइबल त्रिपुरा में इन्फ्लक्स हुआ है और ज्यादातर संख्या वाला आदिवासी लोग अब संख्या लोग हो गए और यहां पे नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। ये तो हम मानते हैं, इतिहास को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज के तारीख में सीएए आंदोलन के द्वारा जिस पार्टी का गठन हुआ है, आपको याद है ना, सीएए आंदोलन के समय वो अगरतला मातरबारी में जो घटना घटी, उसको आपको याद है ना आदिवासी बंधु? तो जिस पार्टी का उस मूवमेंट के साथ पार्टी का जन्म हुआ, मैं आज के तारीख में इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, भाई सीए के ऊपर आपका रवैया क्या है? कितना जनों को क्या पता है? ये जो डेमोक्रेसी आप लोग अभी फिलहाल कितना परसेंट हो? 31। 2011 सेंसस के दौरान अभी 31% हो। अभी जो अगर मान लो कि 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख जितने संख्या आपको ना पता ना मेरे को पता है, ये सीए माध्यम से जो बांग्लादेश से आए हुए लोग 31 दिसंबर 2014 तक भाजपा सरकार का यह निर्णय है, हम सबको सिटीजनशिप प्रदान करेंगे, है कि नहीं? तो सिटीजनशिप যদি দেয় 2014-21 ডিসেম্বর অবধি যারা নন ট্রাইবাল বাংলাদেশ থেকে এসে ত্রিপুরা রাজ্যে এখানে সেটেলমেন্ট হয়েছে, তাহলে 31% যদি কালকে আমরা কাজ বেস সেন্সাস আমরা দাবি করছি, তাহলে তো 31% फिर से घट जाएगा। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज होगा, इक्विलिब्रियम नष्ट होगा। फिर आप लोग क्या आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे इनसे, जो अभी बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार में जिनको आप लोगों ने वोट दिया है? मैं हर एक वोटर से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसलिए आप लोगों ने इनको वोट दिया है कि उनका सुविधा प्राप्त हो, पैसा कमाए, पावर जाएगा? इसलिए हम भी तो पावर में, तो मैं तो बीजेपी में था, मैं तो मंत्री भी था, मैं क्यों छोड़ के आया? इसलिए छोड़ के आया जब मैंने अनुभव किया, जब मैंने देखा कि नहीं, ये लोग अपने स्वार्थ, अपने चिंता जो है ना, छोटा सा चिंता, ये लोग इतना गिरे हुए हैं कि आम जनता को ये लोग तुरंत भूल गए। सबसे आने के बाद आप सबको भूल गए, সবাইকে ভুলে গেছে। এখন এরা শুধু নিজেদের সুযোগ সুবিধা, অর্থনৈতিক ব্যালেন্স। আমি একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধানসভায় তথ্য দিয়ে আমি কথা বলেছিলাম। क्या इसका स्टेटमेंट देखो पहले का, एफिडेविट देखो पहले का, और आपका एफिडेविट देखो कितना पैसा है। ये মন্ত্রী পদে হয়েছে বেশি দিন নেই, তো মন্ত্রী হলো ফার্স্ট টাইম। এই 1.5 বছর, পুরো 2 বছরের মধ্যে এত টাকা মানিয়ে ফেলতে পারে এরা। তো ये विद्या सबको दे दो। কেন আমার আদিবাসী বন্ধুরা এখন যখন যাই আনন্দবাজার, ইস্ট গোবিন্দবাড়ি, ওয়েস্ট গোবিন্দবাড়ি, ওই আপনার পাঞ্জিহামপাড়া, কর্মকে, বিভিন্ন জায়গায় যখন যাই, पानी के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। बिना से छेले मेरा
শিক্ষার জন্য শিলং, মিজোরাম অনেক জায়গায় তারা পড়াশোনা করে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়, তারা এফোর্ড করতে পারে। কেন আমাদের জীবনে শিক্ষা, কেন আদিবাসীরা শিক্ষা আমাদের বঞ্চিত থাকে? কেন পানীয় জলের জন্য মায়েরা বালতি ঘটি নিয়ে কত কিলোমিটার পায়ে চলতে হবে? কেন এখন নদী চর খুঁড়ে বালি খুঁড়ে জল পান করতে হবে? কেন কেন বিদ্যুৎ চলে গেলে এখন বিদ্যুতের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন এমনও চলে যায়, এমন জায়গা আছে 7 দিন 10 দিন ধরে কোনো বিদ্যুতের দেখা যায় না? কেন এরকমটা হবে? কোথায়? শুধু আমার ত্রিপুরা practically they are very innocent. They have been intentionally kept in the dark. They have been intentionally deprived of education so that you are unable to know about your rights. যে ক্ষমতা সংবিধানে B.R. আম্বেদকর সাহেব, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজিরা দিয়ে গেছেন, এই অধিকার সম্পর্কে আপনারা যাতে ওয়াকিবহাল না হন তার জন্য এটা বন্ধ করে রাখা। দিস ইজ ডিপ রুটেড কনস্পিরেসি বিং হ্যাশড এগেইনস্ট ইউ পিপল। यही तो होता है राज्य में। You people taking advantage of your innocence.